Prokureur जनरल hof van justitie के पास opsporing और aanhouding खलास किया है। डेसमोंड विल्सन पिनास का जन्म हुआ सितंबर की 17 तारीख 1974 पारामारीबो में। इनके ऊपर शक है क्रिमिनल organisatie में भाग लेने के लिए और overtreding wet verdovende middelen का। ऑथोरिटेiten जनता से जानकारी मांग रहे हैं इनके verblijf plaats के बारे में। अगर किसी को मालूम है तो justitieel interventie टीम कमांड सेंटर के पास 115 पर या तो कोई भी नजदीकी पुलिस थाना से आप ताल्लुकात कर सकते हैं। रेडी दोती का सिपाही फरवरी की 10 तारीख को 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है इलेगाल वापन बसित के लिए। इन लोगों के मोटर गाड़ी में एक याखवेर 36 हाखल पत्रोनन, मोबाइल टेलीफोन्स, एक वेस्खाल, बीफाक मुत्सन और बाकी सामान पाया गया है। 2 दूसरा आदमी जंगल में भाग गया है और इनकी तलाश की जा रही है। मोटर गाड़ी और सामान को बसलाख में ले लिया गया है। फरदख्तन को ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद जेल में डाल दी गई है। IMF ने कंक्लूडेर किया है 2025 आर्टिकल 4 consultatie में कि fiscale verruiming और zwak monetair beleid economische stabilisatie को ondermijn किए है। इन्फ्लासी और जो दबाव है वेसल कोर्स पर बढ़ गया है, जबकि ओवरहेड schuld करीबन 106% BBP का ब्रेक किया है। जो lopende rekening tekort है ये 30% overschrijd किया है BBP का इम्पोर्टन के जरिए ओली प्रोजेक्टन के लिए। फंड्स adviseer करता है begrotingsdiscipline के लिए, hervorming, verbreding van de belastingbasis और transparant beheer toekomstige olieinkomsten का। स्टिchting Sudobe मिनिस्टर हरीश मनोरथ से बात किया है knelpunten के बारे में doven और slechthorenden के लिए। Voorzitter Wieren Megu benadrukt किया है कि gelijke rechten और erkenning centraal है। अहम zorgen है beperkte toegang tot rijlessen, communicatieproblemen bij verkeerscontroles और misverstanden over hun mogelijkheden। Stichting pleit किया है officiële identificatie के लिए, complicaties से बचने के लिए। मिनिस्टर ने बखरेब टोन किया है और वादा भी किया है betrokken diensten के साथ afstem करने के लिए। सिदोबे को दोबारा uitnodig की जाएगी साथ में मिलकर के werkbare oplossingen को uitwerk करने के लिए। Ministerie Binnenlandse Zaken का overleg किया है जो uitvoering की जा रही है एक displacement tracking matrix का migranten के अंदर। इसका doel है बेहतर inzicht, woon और leefomstandigheden को लेकर के duurzaam beleid के वास्ते। onder minister Kelvin Koniki के निर्देशन में स्टेक होल्डर्स ने बात किया है मेथोडोलॉजी और आनपाक के बारे में। onderzoek जारी किया जा रहा है जो पहले मिग्राtie analyse किया गया है और एक्चुअल डाटा लीवर करना है। एक सामनवर्किंग जो है EMWO के साथ मिलकर के बिसा चाहते हैं नेशनल मिग्राtie बeleid को मजबूत करने के लिए और जहां पर जरूरत पड़ेगा तो उसे bijstel किया जाएगा। असेंबली lid Rabin Permeester ने ध्यान मांगा है जो vertraagde kunstmest subsidies है निकेरी में। खेतिहरों को समय के साथ जो वादा किया गया था बस्ता पर हेक्टार के लिए समय के साथ नहीं मिला है तो उन लोगों को खुद खरीदना पड़ा है क्योंकि बमेस्टिंग स्ट्रिक्ट टर्मिनन से गebonden है और इसके वजह से ज्यादा खर्चा हो गया है। वो दुidelijk है चाहता है जो इंपोर्ट की गई है 6000 बस्ता kunstmest और ingezeide hectares के बारे में भी उसने कहा है जो achterstallig onderhoud है irrigatiekanalen का। परमेश्वर का कहना है
کہ سرکار کو اپنا verplichtingen جو ہے ریس سیکٹر کے اور اسے پورا کرنا چاہیے. Bevelhebber Werner Q. Assen vertegenwoordigd کیا ہے سورینام کو ویسٹرن ہیمسفیئر چیفز آف ڈیفینس کانفرنس میں واشنگٹن پر. لیگر لیڈرز 34 دیشوں کا بات کیا ہے سامن ورکنگ کے بارے میں, drugshandel, mensenhandel اور باقی grensoverschrijdende criminaliteit کے بارے میں. nadruk tha training, operaties اور informatie uitwisseling پر. سورینام کا بھاگ لینا اسٹریٹیجک تھا کیونکہ جو کویٹسبار لنکنگ ہے اسموکل روٹس پر اور جو بڑھتا ہوا آف شور انرجی سیکٹر ہے, یہ انڈرسٹریپ کرتا ہے ایک ایکٹیو رول ریجنل veiligheidsstructuren کے اندر. منسٹر میلفن بوفا buitenlandse zaken کا فبروری کی 12 تاریخ کو niet residerend ambassadeur Koninkrijk سعودی عربیہ کا عبداللہ محمد السیحانی کو سواگت کیا ہے ایک beleefdheidsbezoek کے لیے. بات کی گئی ہے جو geplande top-ontmoetingen ہے سال 2026 میں اور آگے کا سامن ورکنگ جو ہے visumafspraken, luchtvaartinvesteringen اور multilaterale betrekkingen کے بارے میں. اپنے ورک بسوک کے دوران بھی امبیسڈر بات کیا ہے د نیشنل اسمبلی, منسٹرز د کامر van koophandel اور جو vertegenwoordiger سے مسلم organisaties کا. نیکیری میں ابھی تک خدیٹ لیڈرشپ جو ہے 2 ڈسٹرکٹ کمیسارسن کے ساتھ میں. پوسیٹسی الطاف بکس کا omschreven کیا جا رہا ہے als tijdelijk, لیکن یہ جاری ہے. bestuurskundigen ساودھان کرتے ہیں رسکو کے لیے ماندات اور besluitvormingen کو لے کر کے. یہ کنٹراسٹر کر رہا ہے نیشنل انسپاننگن کمیساریات اپارات کو پروفیشنلائزر کرنے سے. جب تک کوئی ڈیفینیٹیو فیصلہ نہیں لیا جائے گا تب تک یہ علاقہ bestuurlijke onzekerheid میں رہے گا. duidelijkheid ضروری voorwaarde ہے effectief bestuur کے لیے. سلانس ہاسپٹل سینٹرم ہی رہے گا مدر اینڈ kinderzorg کے لیے, لیکن جونج رہے ہیں beperkte middelen اور personeels tekorten سے. میڈیس ڈائریکٹریس ڈاکٹر نندن پانڈے گوپی سنگھ کہتا ہے کہ فورتgang بک ہوا ہے نیوناتال زرخ اور پروفینسی میں. سامن ورکنگ نیشنل اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ میں کوالٹیٹ کو بہتر کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ سوشل ongelijkheid اور beperkte toegang tot zorg بھاری دباؤ ڈال رہے ہیں ریزلٹاتن پر. مدر اور kinderzorg میں انویسٹر کرنا مطلب ہے انویسٹر کرنا بھوشیہ میں, جہاں ایڈوکیسی اور gemeenschapsversterking اسینشیل ہوتے ہیں. جب بلیڈ گرتا ہے تو سورینام میں شروعات کیا جاتا ہے vergelijking بنانے کے لیے دیشوں کے ساتھ جہاں پر سمسیا اور گمبھیر ہوتے ہیں. stroomuitval, prijsstijgingen یا دوسرا سمسیاؤں کو ریلاتیفیر کیا جا رہا ہے, اشارہ کرتے ہوئے جو بڑا مستندن کہیں پر اور ہوتے ہیں. کرٹک اس طرح سے بانتوڑ کیا جاتا ہے نظر نیچے کیے ہوئے اور کبھی نہیں امبیٹسی امہوخ کے ساتھ میں. ماتستاف فربیٹرنگ نہیں ہے لیکن فرمیٹ تو کرتا ہے کہ لوگ اور سلیکٹ سکور کرتے ہیں denkbeeldig dieptepunt سے. اسی سمبولسche wedstrijd میں bestuurders سمے تو جیتتے ہیں جبکہ جنتا echte oplossingen کے انتظار کرتے ہیں. سورینام نے فی اینڈ kinderrechten verdrag کو راتیفیسیر کیا ہے لیکن نوجوانوں کو ہمیشہ انفولدونde شامل کیا جاتا ہے بلیڈ میں. یوتھ ایڈوکیسی ان لوگوں کی آواز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں پبلک بسلوٹ فارمنگ میں. اس لیے UN سورینام نے ایک ٹریننگ آرگنائزر کیے ہیں ینگرن کے لیے جو 15 سے لے کر 24 سال تک ہے.
इन लोगों को फारदखीदन सिखाए जाते हैं इफेक्टिव बात करने के लिए और बलैत मार्कर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इनिशिएटिव बनादृक करता है कि यंगरन एक्टिव चेंज मेकर्स होते हैं। इन्वेस्टर करना इन लोगों के बतरकनहेट में केंद्र रेख्तन को जीवित बनाते हैं और जो इंक्लूसिव सामन लिविंग है उसे भी मजबूत करते हैं। सूरीनामर्स का जो भरोसा है एक बेहतर जीवन के लिए 5 साल के अंदर ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। Hoge inflatie, stijgende kosten और जो beperkte looncorrecties है koopkracht पर दबाव डालते हैं। हालांकि माक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिसाtie inzet कर दिया गया है, लेकिन huishoudens महसूस कर रहे हैं कम directe verbetering। Politieke onzekerheid और onduidelijkheid toekomstige olieinkomsten को लेकर के terughoudendheid को मजबूत करते हैं। बगैर चौड़ा inkomensgroei, productiviteitsstijgingen और institutionele stabiliteit तो जो duurzaam herstel है toekomstvertrouwen का ये onzeker ही रह जाएगा। सूरीनाम में aanzienlijk कमताई है artsen का, जबकि zorgvraag जो बढ़ रहे हैं। कमोबेश honderden एक्स्ट्रा डॉक्टरों की जरूरत है मिनिमale normen हासिल करने के लिए। Afhankelijkheid buitenlandse samenwerking का kwetsbaar है। Deskundigen चाहते हैं uitbreiding van opleidingsplaatsen, stimulansen voor schaarse specialisaties और betere arbeidsvoorwaarden। भी inzet ondersteunende zorgprofessionals का verlichting दे सकते हैं। Structurele planning और investeringen जरूरी है gezondheidszorg को duurzaam मजबूत करने के लिए। मल्टीफंक्शनल zaal में vereniging आर्या दिवाकर का 202वां जन्म दिवस मनाई गई है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ग्रंथlegger आर्य समाज का एक इन्फ्लुएंस hervormer है हिंदुइज्म के अंदर, जहां पर नादृक है वारheit और धर्म पर। रात्रि शुरुआत हुआ है एक हवन यज्ञ के साथ। पंडिता कामला रामचरण के निर्देशन में भी तुष्प्राकन और भजन थे। वेद प्रवचन पंडित भवानी शर्मा के जरिए जो पेश किया गया है ये फर्दीपिंग दिया है। ब्रॉन आर्या दिवाकर।